नमस्कार। गोटाए दिन में दुईटी अर्थात आज हूँ कुंभ संक्रांति आउपटे माघ पूर्णमी। तो कह जाए जे खूब विरल ए प्रकार संयोग दिवस देखा मिलता है। तो तेबे आज दिन महात्म्य कौन रही से संपर्क में आलोचना करवा। ए आम सहित जोड़ी अतिथि रूपे सांस्कृतिक गवेषक डॉक्टर सन्यासी महाराणा। आज्ञा नमस्कार। अन्यपटे जो महाकुंभ मेला चली प्रयागराज से आज साई स्नान बोली कहुच्छे। तो तार अर्थ है आज दिनटा बहुत पवित्र कह गोटे पटे संक्रांति पड़ुची अन्यपटे पूर्णमी पड़ुची कौन रही तार आजिर दिनांकटे हूँ माघ मासर पूर्णमी शीतर शेष दिन। आज शीत ऋतुर शेष दिन आप बसंत ऋतुर आगमन धरा को स्पर्श कर सहित आज हूँ सूर्यमान तिथि अनुसार आज हूँ कुंभ संक्रांति। तेबे बहुत कम विरल संयोग एभली भाव में पड़े। चंद्रमान सूर्यमान गोटे दिन में पड़ा प्रायतः विरल संयोग थाए। कहीं सूर्यमान चंद्रमान सब किसी ना डिफरेन्स रहे कहीं पूर्णमी एवं संक्रांति अर्थात आपणकर रवि बा जी आदित्य सकल शक्तिर जी आधार सी आज कुंभ राशि की गमन करेंगे एवं आमर चंद्रमा जी अच्छा सी आज निहाती भाव में माघ मास सारिकी फाल्गुन मासरे प्रवेश करेंगे। दुईटी तिथिर संयोग गोटे दिन में हवाटा ये एक विरल संयोग किंतु बड़ सौभाग्यर कथा प्रयागराज जो गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम घटी सेठी आज पंचम शाही स्नान अनुष्ठित हो जो साधु सन्त सन्यासी बुद्धिजीवी कहतु आखड़ार मुख्य प्रमुख माने मंडलाधीश्वर मैंने कहते समस्त स्नान करेंगे गंगा को पवित्र करेंगे। यह सहित आउ गोटे बड़ संयोगर विषय वस्तु हूँ आम हिंदू सनातनी परंपरा अनुसार माघ जो सरी जाए कहुए माघरे बाघ परी शीत हुए ता तो पागरे परिवर्तन हो सारी बर्तमान खरा तो अनुभूत है किंतु शीतर प्रकोप पर आपणकर हठात पागरे परिवर्तन हम एवं खरा को आगमन कराब ग्रीष्म को आगमन कराब से परिप्रेक्षी आज दिन मध्यांतर दिवस कहले अत्युक्ति हेनी। आम उत्कलीय मत अनुसार आज स्वतंत्र भाव में अगिरा उत्सव अग्नि उत्सव बा अग्नि उत्सव पालित हुए जहाँ अन्य कौटे परंपरा भितर ना। अग्निर दुईटी पर्व रही गोटे हूँ माघ पूर्णमी गोटे हूँ फगु पूर्णमी। माघ पूर्णमी दिन जो अग्नि उत्सव हुए कहुए से अग्नि उत्सव जो अयमारंभ होता है ताहाको फगु पूर्णमी दिन फाल्गुन पूर्णमी दिन आपणकर राजाग्नि समापन करा जाए। तेबे यही परंपरार प्रथम आद्य दिवस हूँ अग्नि उत्सव। तेबे अग्नि उत्सव कहीं कराए कहीं अग्नि उत्सव करथिले कि जेतेबेले सर्प मानकर वित्पात आपणकर देखा देथिला श्रीकृष्णकर नगरी रे से समय नंदगाँ देखा देथिला से समय श्रीकृष्ण सखा मानकु नेकी बाउंसर अग को संग्रह करिकी गाँर गोटे बाहर जगार जो सर्प बेसी बुलाबुली करती से जगार से अग्नि लगे एवं जेहेतु से भोकिला थिले आलू बैगण कहतु कंधमूल कहतु नड़िया कहतु से अग्नि की फिंगी थिले एवं सेठू संग्रह करी प्रसाद खाई समस्ते ताकू प्रतीकात्मक भाव में श्रीकृष्ण उद्देश्य आज गाँ गहली मानक जो कमाराशाल थी से कमाराशाल विधिवत भाव में कमारशाला को आज लिपा पोछा करा जाए सेठू अग्नि को संग्रह करा जाए अग्नि बरण कर अणा जाए संध्यारे निर्दिष्ट भाव में गाँव ब्राह्मण माने गाँव एक कड़े बा गोटे पार्श्व कहुए उत्तर पूर्व दिगरे 7 गोटी आपणकर बाउंश नहीं अगिरा बा बाउंश बोली कहुए नहीं ताकू रखा जाए तापर चाल छपर करी से राजाग्नि देकी वरुण पूजा करी धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य पूजा करी अग्नि को जो आह्वान कर रखाई से अग्नि को प्रज्वलित करा जाए। ता भितर गाँ लोक मुग बिरी धान सबू बैगण आलू कंधमूल नड़िया ये सबू फोपाड़े ता भितर एवं ताकू पोड़ी संग्रह करके समस्त प्रसाद आकार ग्रहण करेंगे। अग्नि को ये समस्त पूजा हम ये एक कृषि भित्तिक पर्व जहाँ संपूर्ण भाव विरल एवं अन्य राज्य मान देखा जाए ना। ताहा सहित यही जो अग्नि जलिब जदि से अग्निटी ऐशान्य कोण को वर्धित हो जलिला ताले कहुए से वर्ष से गाँव में से अंचल भल शस्य फल। ता सहित आउ गोटे बड़ सुंदर कथा रही एबे सिना घर सब आपणकर पक्का घर होगला छात घर होगला कंक्रीट घर होगला कि आगे समस्ते चाल घरे बसवास करते। तो धान अमल सरी जो चाल संग्रह हो आज दिन परठू समस्त घर छपर हवा काम आरंभ हो ये एक सुंदर भिन्न परंपरा बोले अत्युक्ति हेनी। ता सहित अग्नि उत्सव कहीं कराए तार गोटे परंपरा अच्छी। ता सहित आज स्वतंत्र भाव माघ पूर्णमी कहीं किए पालन करते अवंती राज्य धनेश्वर नामक जन ब्राह्मण था सी अपुत्रिक थे सी कौन पुत्र लाभ प्राप्त करते
ତାଙ୍କେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସାତ ଘର ବୁଲିକି ଯାହା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ଦିନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୁଲିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆସି କହିଲେ, ତୁମେ ତ ଅପୁତ୍ରିକ ଅଛ, ତୁମେ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କର ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବ୍ରତଟେ କର। ସେହି ସମୟରେ ଧନେଶ୍ୱର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ 16 ଦିନ ପାଇଁ ମା କାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ରତ ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦୀପ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ 2ଟି ଦୀପ, 68ଟି ଦୀପ 15 ଦିନରେ ସେମାନେ ଜାଳିଥିଲେ। 16 ଦିନ ମା ଭଗବତୀ କାଳିକା ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଫଳ ଦେଇଥିଲେ। 16 ଗୋଟି ଦୀପ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଜାଳିକି ତାଙ୍କ ପୁଅ କହିଦେଲେ, ଯେଉଁ ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହେବ 16 ବର୍ଷ ଆୟୁର ହେବ, କିନ୍ତୁ ବେଦଜ୍ଞ ହେବ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱରେ ତା'ର ନାମ ରହିବ। ଯଦି ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କରିବ ତୁମ ପୁଅର ସମସ୍ତ ରିଷ୍ଟ ମୁଁ ଖଣ୍ଡନ କରିନେବି। ମା ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ଆମ୍ବକୁ ଖାଇଲା ପରେ ଧନେଶ୍ୱର ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲା ସେ ଗର୍ଭବାସ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ନାମ ଦେବଦାସ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ପୁତ୍ର ଅଳ୍ପାୟୁ ଥିଲା, ତାକୁ ବାପା ମା ଜାଣିକି ଆପଣଙ୍କର ବାରାଣାସୀ ହରିଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେଠି ତା ମା ବା ମାମୁଁ ସହିତ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ତାକୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଅଳ୍ପାୟୁ, ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ମୋର ଆୟୁଷ ସରିଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି ବହୁତ ଦିନ, ମୋତେ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ସେ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବାପା ମା ମରଣ ସମୟ ଜାଣିକି ମା କାଳୀଙ୍କୁ 16 ଗୋଟି ଦୀପ ଲଗେଇକି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପୂଜା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେବଦାସ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆୟୁଷ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀକୁ ମଧ୍ୟ କାଳୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହିସାବରେ, କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ମା ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରିବା ସହିତ କାଳିକାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଘ ମାସରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏବଂ ଫଗୁଣ ମାସର ଉପରାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ଚୈତ୍ର ମାସ ଆସିବ, କୁହାଯାଏ ଅପୁତ୍ରିକ ପୁତ୍ର ଦାନ ପାଏ, ସେହି ମତ ଅନୁସାରେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମା କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ବ୍ରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ ବ୍ରତ ଅଟେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି 27 ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ 27 ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଷଢ଼ୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ସର୍ବରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖି ଯେଉଁମାନେ ରୋଗ ଦୁଃଖ ଶୋକ ସନ୍ତାପରୁ ଦୂର ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କରନ୍ତି ଏବଂ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଫଳ କୁହାଯାଏ ଶତ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଫଳରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତାହା ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଦେଖିକି ଆମର ଉତ୍କଳୀୟ ମତ ଅନୁସାରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଏକ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା। ଆସନ୍ତା ଦିନଠାରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମକୁ ଆବାହନ କରାହେବ। ଶୀତ ଏଠି ରହିଗଲା, କୁହାଯାଏ ଅଗ୍ନି ସହିତ ଶୀତ ତା ଘରକୁ ଫେରେ। ଯେଉଁ ଶୀତ ଆପଣଙ୍କର ଆରଦ୍ରା ହାଣ୍ଡିରେ ଆସିଥାଏ, ସେ ଅଗ୍ନି ସହିତ ଶୀତ ଫେରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ମତ, ନାନ୍ୟାନି ମନ୍ଥାନି ବହୁନି ବିଦ୍ୟା, ସେହି ମତ ଅନୁସାରେ ଆଜିର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ, ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ। ଏହି ଦିନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଅଛି। ଗ୍ରାମୀଣ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେବାର ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅଗିରା ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି। ଗାଁରେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ହିସାବରେ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ପର୍ବର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଆଜିର ଦିବସଟିକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆଜିର ଦିନଟି ଖୁବ୍ ବିରଳ ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବନି। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ପ୍ରକାଶ ପରିଡ଼ା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ। ନମସ୍କାର।